Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'À l'écoute du monde. Nous commençons sans plus tarder avec les écoutes de la semaine écoulée, avec The Mighty KBC, une radio privée hollandaise qui émet en hollandais et en anglais sur 6095 kHz, enregistrement du 11 octobre 2014 à 14h23. And Jesse James before that. Have we played that before? I'm not quite sure. We have Jesse James and Red Hot Rockin' Blues. Next up, who have we got next? I think we'll have some John Lee Hooker. KBC Import are stockists of TTI communication products like two-way radio, marine radio, PMR walkie-talkies, and CB radio. TTI Korea communication products are known for their superior quality. TTI CB radios are the #1 choice among European truck drivers and are multi-standard with all European channels featured. KBC Import is also the sole distributor for Benelux and Germany. Check our website, kbcimport.com. We want what you want. Echte chauffeurs lezen Trucks Magazine, het zwaarste blad van Nederland. Elke keer vol met trucknieuws, scherpe columns, reportages, schitterende foto's van rollend materieel en vaste rubrieken. Ritje mee met, agenda met alle evenementen, een dag uit het leven van een collega-chauffeur. Zeg het maar, en de supertruck. Trucks Magazine heeft natuurlijk ook altijd een gratis dubbelposter van de truck van de maand. Een abonnement op Trucks kost maar €39 voor een heel jaar. Kijk ook op trucksmagazine.nl. Trucks Magazine, het zwaarste blad van Nederland. KBC Real Radio. Nous partons pour l'océan Indien avec la Sri Lanka Broadcasting Corporation qui relayait City FM le 11 octobre 2014 sur la fréquence de 11 750 kHz à 19h20 temps universel en langue Simbala. කොළඹ ඉඳලා අනුරාධපුරයට පැය 6යි. ඉතාලියේ ඉඳලා අනුරාධපුරයට තප්පරයයි. පුදුම වෙන්න දෙයක් නෑ. BOC ස්මාර්ට් රිමීටර් හා ලෝකෙ කොහේ හිටියත් දැන් ලංකාවේ ඕනම තැනක සල්ලිවන්න යන්නේ තප්පරයයි. එහෙන් දාපු ගමන් මෙහෙන් ගන්න පුළුවන්. අනික රාජ්‍ය බැංකුවක ආරක්ෂාව තියෙන හින්දා හිතේ බයක් නැතුව සල්ලි යවන්නත් පුළුවන්. BOC ස්මාර්ට් රිමීටර් ලංකා බැංකුව ජාති මහා පහන් ගන්න. පිටරටින් මුදල් ලෙවන්න නම් BOC ස්මාර්ට් රිමීටර්ම තමයි. අම්මේ පිටියේ රටින් සල්ලි වලා. එහෙනම් හිතානි බස්සට බැංකුවට යන්න වෙයි. නෑ BOC ස්මාර්ට් රිමීටර් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් එන්න දෙන්නේ. රටේ දැන් ඇඹිලි පිටියට මගේ පුතා එනං සුදුස් ගාලා සල්ලි එනවා. ඒකත් කතාව. මොකක්ද දැන් සල්ලි ආවද කියලා දන්නවනේ. ඕනෙම ලංකා බැංකුවකින් ගන්න පුළුවන්. BOC ස්මාර්ට් රිමීටර් ලංකා බැංකුව ජාති මහා පහන් පිටරටින් මුදල් ලෙවන්න නම් BOC ස්මාර්ට් රිමීටර්ම තමයි. Le Brésil maintenant avec Radio Aparecida, une station religieuse. L'enregistrement date du 11 octobre 2014 à 22h temps universel sur la fréquence de 11 855 kHz. L'émission est en portugais bien sûr. O início previsto para as 10 horas da manhã. E vai ter bastante coisa desse evento, vai ter palestras, exposição de material sobre o hobby. E para quem quiser entrar em contato e saber mais informações, é só mandar um e-mail para dxclubesemfronteiras@hotmail.com ou entrar, acessar o site do clube, que é dxclubesemfronteiras.com. É isso aí, dia 22 de novembro, todos rumo a Caruaru, no Pernambuco. É isso aí, cara. É isso aí. Bem, amigos, chegamos ao final de mais um programa do Descida, agradecendo a sua audiência. E no próximo sábado, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez para apresentar o Encontro Descida. Nosso e-mail é encontrodescida@radioaparecida.com.br. Um abraço para Orlando Oliveira, que hoje a gente lá em Presidente Vincelau, São Paulo. Também para o nosso amigão Roberto Tavares, de Florianópolis, na Santa e Bela Catarina. O programa, como sempre, tem a sua produção e apresentação de Atamor e Cassiano Macedo. Mixagem e montagem final, Luiz Cláudio. Direção do compadre William Betoni. Esperamos que tenham gostado do programa de hoje. Obrigado pela audiência e até sábado, querendo Deus.
A Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio apresentarão Encontro de Tias, programa dedicado aos dentistas, aqueles que gostam de surfar pelas ondas curtas do Galo. Fundação Nossa Senhora Aparecida, Rádio Aparecida, ZYE 954, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. ZYD 853, onda tropical de 60 metros. ZYK 542, onda média 820 kHz. Emissoras da Igreja Católica no Brasil. Programação transmitida via satélite da Avenida Getúlio Vargas, 185, em Aparecida, São Paulo. Autre station religieuse en Inde avec Radio Atmeya Yatra le 13 octobre 2014 à 15h20 temps universel sur la fréquence de 15 390 kHz en langue tamang. आशा है ये आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। अच्छा तक है इस सुबह का अगला कार्यक्रम तामांग भाषा में है। नमस्कार आदरणीयहरू, ठिक सुनरी रेडियो खोल्दैछन् वदयनलाई तयारले सुसतेलाई गरी धन्यवाद। तनैकी व्यस्तताहरू हुन् पनि सो कार्यक्रममा लागेरी समय छुट्याइदिए हेर्दै लागेरी धन्यवाद। सरिदी भटका चिङ्गी मौका नील अतिलानन पनि रेडियो जम्सी भिक्षा चिङ्गी आसँग चाहिँ थाम्ला मौका नलरो सुसंस्थाको अपदे काममा सिंह अपदे काममा संघ अपदे पम्माले भर्ती लमुबा निना रक्सी तलाको माथुङसी पाप तुङसी अथवा निमादिन झगडा चिङ्सी जीवन देखाइती लमुबा आत्मिन सुसंसा पातब छाडी लमुबा प्रश्नको जवाब न निमादे आसनम आछन् त्यो प्रश्नको जवाब न्याङले अचल्ला सिपिङ आछन् तर मात्र समय आधा त्यो प्रश्नलाई उत्तर दिनभरि यसलाई साथी मोबा त्यो प्रश्नलाई जवाब न्याङभरि माता केले निन्दिदो र अलिकनमा त्यो समय आज न्याङबचारी कार्यक्रममा दिनको थिन्छ तस्तो न्याङबचारी तामाङ कार्यक्रम आत्मिक यात्रा Nous partons pour l'autre côté de la planète, en Nouvelle-Zélande, avec Radio New Zealand. L'enregistrement est du 14 octobre 2014 sur la fréquence de 9700 kHz en langue anglaise. Et nous prenons cette émission à son commencement à 7h temps universel.
Marketing Agency says it will be funding 10 new drugs in its largest ever deal. Pharmac says the drugs, which cover a wide range of illnesses, are part of a multi-million-dollar agreement with the companies Novartis and Biogen. They include treatments for chronic myeloid leukemia, dementia, and multiple sclerosis. New deals take effect from November the 1st. Protesters in Mexico have attacked the local government headquarters in the state of Guerrero. Radio Extérieure d'Espagne a cessé d'émettre le 15 octobre 2014. Je vous propose un des tout derniers enregistrements réalisé le 14 octobre à 19h temps universel en langue anglaise avec le signal intervalle pour commencer. Exterior de España. English Language Service. Hello and a warm welcome from Madrid. I'm Alison Hughes. Our studio manager tonight is Miguel Ángel León. Radio Exterior de España. Catalan Regional Chief Minister Artur Mas has announced that the planned November 9 referendum on self-rule for Catalonia will not be held and will instead be replaced by an unofficial vote on the issue. The alternative he is presenting seeks to avoid direct confrontation with the government in Madrid, which is fiercely opposed to the referendum and which has succeeded in having suspended by the Constitutional Court while the justices study the legality of the case. Artur Mas called the Spanish state a real and powerful adversary because, quote, it is denying us the possibility of voting and of being consulted as a nation. The alternative he is proposing would have no legal implications. He told a press conference this morning what it would consist of. The government of Catalonia maintains the goal of holding the consultation on November 9th of this year. What does that mean? It means there will be polling station ballots and ballot boxes. WWCR, la Worldwide Christian Radio, une station religieuse américaine, a enregistré le 17 octobre 2014 à 12h temps universel sur la fréquence de 15 825 kHz en langue anglaise. Welcome to Studies in Grace. Your teacher is Dr. Ron Thompson. We're going to be studying what the Bible says about God's grace, love, forgiveness, righteousness, sanctification, and many other great doctrines of the Bible. If you have internet access, you can follow along by going to www.studiesingrace.com.
what the Bible says about every believer. This is our position in Christ. There are almost 100 things that God says about each one who believes. And this happens the moment we believe. And so we are up to number 9. And so number 9 is every believer is indwelt by the Holy Spirit who abides forever. And that's found in John 14:16. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Now, if the Holy Spirit abides with us forever, we can never be lost. Because we are spirit creatures. And so we're born again of the Holy Spirit, and if the Holy Spirit abides in us forever, then we can never be lost. We will never perish. Now, number 10, every believer has received the Holy Spirit as comforter. Well, obviously, that's found in John 14 also. It says that I will pray the Father, and he will give you another comforter, and that he may abide with you forever. Even the Spirit of truth. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him. But ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. I will not leave you comfortless, I will come to you. John 14:16-18. Now, here's another passage. This is 2 Thessalonians. Now, our Lord Jesus Christ himself, and God, even our Father, which hath loved us and hath given us everlasting consolation and good hope, we grace, comfort your hearts and establish you in every good word and work. 2 Thessalonians 2:16-17. Number 11, every believer has received the Holy Spirit as the Spirit of truth. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will... Nous terminerons cette semaine avec Radio Farda, une station américaine qui diffuse un programme à destination de l'Iran en perse. Voici un enregistrement le 17 octobre 2014 à 17h30 sur 11 540 kHz. ساعت 21 9 شب است به وقت تهران. صدای رادیو فردا را میشنوید. بنابر گزارش‌ها، خلبانان عراقی که به داعش پیوستند به نیروهای این گروه آموزش خلبانی می‌دهند. در شهر رمادی در عراق مقررات ممنوعیت آمد و شد اعلام شد. رئیس جمهوری روسیه در مورد بحران اوکراین با چند تن از رهبران اروپایی گفتگو کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم در این بخش خبری. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید خلبانان عراقی که به گروه داعش پیوستند به نیروهای این گروه در سوریه آموزش پرواز با جت‌های جنگنده میدهند. دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است میگوید این آموزش‌ها با استفاده از 3 فروند جت و در فرودگاهی نظامی در نزدیکی شهر حلب که به تصرف داعش درآمده انجام می‌شود. بنابر همین گزارش‌ها خلبانانی که مسئولیت آموزش را بر عهده دارند افسرانی هستند که دوره خلبانی را در زمان صدام حسین گذراندند. مقام‌های عراقی در استان انبار میگویند برای جلوگیری از پیشروی داعش مقررات منع آمد و شد در شهر رمادی مرکز این استان برقرار کردند. به گفته یکی از مقام‌های محلی این مقررات از نیمه شب پنجشنبه به اجرا گذاشته شده است. پیشروی نیروهای داعش به سمت رمادی و دیگر مناطق اطراف بغداد در هفته‌های اخیر تشدید شده است. همزمان برخی گزارش‌ها حکایت از عقب نشینی نیروهای داعش از برخی مناطق کوبانی در شمال سوریه حکایت دارد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه کشته شده است. جسد جبار دوریساوی که بر پایه گزارش ایرنا در دفاع از حرم حضرت زینب کشته شده روز پنجشنبه در اهواز به خاک سپرده شد. جزئیات دقیقی درباره زمان و چگونگی کشته شدن این فرمانده سپاه منتشر نشده است. در جنگ داخلی 3 ساله سوریه تاکنون 10 نفر از فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران کشته شدند. جمهوری اسلامی بارها گزارش‌های مربوط به اعزام نیرو به سوریه را تکذیب کرده و تنها Bonjour. Évoquer l'histoire des radios clandestines, c'est aussi parler de l'histoire, l'histoire avec un grand H. Radiodiffusion et histoire s'entremêlent depuis le début du XXe siècle. Si la première émission retransmettant un concert en l'honneur de la reine Elisabeth de Belgique remonte au 28 mars 1914,
la radio se développera fortement entre les deux guerres. Conçue comme un outil de divertissement et d'information, elle sera utilisée dès 1916 par les catholiques irlandais pour transmettre leur message de révolte, et en 1917, les révolutionnaires russes lanceront l'annonce de leur mouvement au monde entier par son biais. Depuis lors, le schéma s'est répété maintes et maintes fois au gré des conflits, révolutions et soulèvements sur tous les continents. L'apparition sur les ondes d'une station clandestine est la conjonction de 3 éléments majeurs. La présence d'un pouvoir totalitaire dans un pays, une structure qui appelle à renverser ce pouvoir et un bailleur de fonds qui le plus souvent est un État, parrainant cette organisation en lui apportant l'aide matérielle pour la mise en œuvre de cette station. La présence d'une station clandestine sur les ondes est généralement brève, cette dernière disparaissant avec la fin du conflit. Certaines ont vécu quelques jours, d'autres quelques années, mais il y en a une qui fait exception en la matière. Radio España Independiente. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Ainsi commença une émission de radio clandestine qui s'opposera pendant plus de 35 années à la propagande du général Franco. C'est Dolores Ibarruri, la passionaria, qui a baptisé Radio España Independiente Pirenaica dans le but de raccourcir psychologiquement la distance entre le peuple et les communistes espagnols exilés qui opéraient cette station depuis Moscou. La première émission fut diffusée depuis l'URSS le 22 juillet 1941. Plus de 108 000 émissions suivront, sans discontinuer, et ce malgré les moyens utilisés par le régime franquiste pour brouiller ces émissions. La station bénéficia également du soutien des pays du bloc soviétique, émettant depuis Bucarest de 1955 à 1967, puis de Budapest de 1967 à 1977. Les émissions étaient destinées à animer l'esprit de résistance au régime, mais traitaient également de la situation quotidienne dans le pays, en communiquant des informations que la radio nationale espagnole ne diffusait pas. Grâce à un réseau de correspondants clandestins, les nouvelles locales parvenaient à l'équipe rédactionnelle. C'était un des seuls moyens d'obtenir une information viable, compte tenu du poids de la censure. Cela renforçait aussi l'imaginaire de la proximité. Les auditeurs ont longtemps cru que l'émetteur était situé dans les Pyrénées. Une des émissions qui restera dans l'histoire est sans doute Antena de Burgos. Il s'agissait d'une émission conçue et réalisée par des militants emprisonnés dans la prison politique de Burgos. D'autres émissions régulières étaient réalisées en catalan, basque et galicien. Une émission spéciale intitulée Fuerzas Armadas était également destinée aux forces armées. Après la mort de Franco, Juan Carlos accède au trône le 22 novembre 1975. Il va mettre en œuvre le processus de démocratisation de l'Espagne. Le 9 avril 1977, le Parti communiste espagnol est légalisé. Le 14 juillet 1977, la Pirenaica émettra pour la dernière fois, en retransmettant la première session des Cortes, qui élaborera la Constitution espagnole de 1978. Voilà qui termine l'histoire extraordinaire de Radio España Independiente, extraordinaire de par sa longévité. J'espère vous retrouver prochainement pour découvrir une nouvelle station clandestine et vous souhaite de bonnes écoutes. 73.